peut y aller. Bon. Bon, vous voyez l'écran? Oui. Vous me dites s'il y a quelqu'un va entrer pour que je fais l'admission, OK? Parce que moi, je ne peux pas le voir. Bon. Je vous ai dit que ça, c'est le flux généré par conduction. Le passage d'un flux à une température, c'est par la loi de Fourier moins lambda nablaté. Et le flux de la conduction entre par les faces la position X, Y, Z et il sort aux positions X plus delta X, Y plus delta Y et Z plus delta Z. Est-ce que c'est compris pour la conduction? هذه الفورمول تحت هي الفلو جنري ولا انتران موان سورتان؟ لا جينيري، ما انا غيرتها كتبت جينيري. جينيري كمان تحت. لحظة شوي je veux pas. دكتور هي مش جينيري انتران موان جينيري سورتان ولا لا؟ Voilà, généré mais en entrant et en sortant. OK? En entrant et en sortant. OK? Pareil ici pour le أنا سميتها énergie entrante et sortante. Énergie entrante et sortante. Parce que générer, c'est une source de chaleur. Générer, ça doit être Q. Q généré, ça peut être généré par réaction chimique. Ça peut être généré par réaction nucléaire. Ça peut être aussi généré par une source externe. Donc, disons, appelons ça énergie entrante et sortante. Position X, Y, Z, elle sort de la position X plus delta X, Y plus delta Y, Z plus delta Z. Laissons-les entrantes sortantes. OK? Donc, la conduction, comme on a de l'énergie totale qui entre et qui sort, on a aussi conduction qui entre et qui sort. On a aussi de l'énergie qui est due au rayonnement. L'énergie qui est due au rayonnement. Rayonnement d'après la loi qu'on appelle loi de Stefan-Boltzmann. Loi de Stefan-Boltzmann, c'est epsilon sigma T4 moins T en bion en 4. Epsilon, c'est l'émissivité. 0 inférieur égal à epsilon inférieur égal à 1. C'est l'émissivité. Sans unité. L'émissivité du corps noir, epsilon égale 1. L'émissivité du corps réel, c'est entre 0 et 1. Mafhum? Sigma, c'est la constante de Stefan Boltzmann. Constante de Stefan Boltzmann. Boltzmann. 5.67, je pense. 5.67, 10-8. 10-8 watts sur mètre carré, Kelvin 4, si je me rappelle. Kelvin 4. Kelvin 4, ليش Kelvin 4؟ لأنه بطير بالكلفن 4 T4. اوكي؟ وات بار متر كاري تضل وات بار متر كاري، لكن هي le QR en watt par mètre carré. لكن QR, elle entre de la face delta Y, delta Z à la position X et elle sort à la position X plus delta X. Elle entre de la face delta X, delta Z à la position Y et sort à Y plus delta Y. Donc ici, l'unité de ça, c'est quoi? C'est watt, c'est un flux. C'est une puissance. Le watt sur mètre carré multiplié par mètre carré, c'est watt. Pareil ici. Ça, c'est watt sur mètre carré qui multiplie mètre carré. C'est l'unité de ça, c'est une puissance watt. OK? OK? بس دكتور شو هيدي التي ا بالفورمول تبع ستيفان بولتزمان؟ C'est la température du milieu ambiant. On l'appelle T l'infini, parfois vous le voyez T l'infini. Parfois. Donc c'est T4 moins T l'infini à la puissance 4 ou bien TA à la puissance 4. OK? Donc c'est watt par mètre carré. هون لازم تطلع كمان نفس الشيء إذا تنشوف الunité. Lambda c'est watt sur mètre Kelvin.
Nablaté, c'est Kelvin sur mètre, et Watt sur mètre carré, نفس الشيء طلع. OK? Donc, ça, c'est la conduction, ça, c'est le rayonnement. OK? Je passe maintenant à la convection. À la convection. L'énergie entrante et sortante qui est due à la convection. Convection, H, sur les coefficients convectifs en watts sur mètre carré Kelvin. unité تبعها. انتبهوا بين الH والK في فرق متر. يعني الK هي وات sur mètre Kelvin, الH هي وات sur mètre carré Kelvin. هذيك conductivité, هذه coefficient de la convection H. Ou T moins TA, T moins T milieu ambiant, يعني c'est en Kelvin. Donc Q c'est en watts sur mètre carré. Pour cela, pareil, je le multiplie par ΔY, ΔZ, ΔX, ΔZ, ΔX, ΔY, et qui entre de X, Y, Z, et qui sort à X plus ΔX, Y plus ΔY, Z plus ΔZ. OK? Donc, c'est l'énergie entrante et sortante qui est due à la convection. Donc, on a fait la conduction, le rayonnement, la convection. مفهوم؟ Est-ce qu'il y a des questions sur l'émissivité, sur Stefan Boltzmann, sur les coefficients de la convection, sur la conductivité thermique? Est-ce qu'il y a de questions sur ça? l'équation فهمناهم بس الكونفكسيون والريونمون وهدول هن شو هن en physique يعني Voilà, parce que vous n'avez pas fait de la thermique. Et ça, شباب صبايا والله أنا حرقة من قلبي هيدا عم بقول إياها. لأنه هيدا أساس كل شيء في الساينس بدكم تاخذوه. يعني إذا بدكم تاخذوا اللازر بدكم تعرفوا الكوندكسيون كونفكسيون ريال. إذا بدكم تاخذوا نانو ماتيريو، إذا بدكم تاخذوا شيمي، بيولوجي، médecine, كلهم هودي entrent dans le phénomène. Parce que, pourquoi? ليش؟ Parce que la température intervient partout. Partout, partout la température. La température est un paramètre essentiel. C'est un paramètre essentiel qui intervient partout. Où est Et quand il y a une température, il y a la convection, il y a la conduction, il y a le rayonnement, ou bien il y a un de ces phénomènes. Donc, la conduction, c'est lorsqu'il y a de transfert de chaleur dans les solides. بقلب السوليد. انتوا عندكم معدن حميتوه. هالحرارة كيف تتحرك بقلب السوليد؟ تتحرك par mode conductif. كيف؟ مثلا إذا واحد لابس خاتم فضة، واحد لابس خاتم فضة وتاني لابس خاتم ذهب، اوكي؟ واثنينتهم حاطين ايدين تحت الشمس، اي اصبع بده يحمى قبل؟ اي خاتم بده يحمي اصبع الايد اكثر؟ خاتم الفضة، لانه الخاتم الفضة الكوندكتيفيتي ترميك تبعه اكبر من الكوندكتيفيتي ترميك تبع خاتم الذهب. فهيك اذا ماشي تحت الشمس ولابس خاتم فضة اصبعك بيحمى، واذا في شمس قوية بيحترق بعد الاوقات. اوكي؟ بيحمى كثير. هيك بس خاتم الذهب الكوندكتيفيتي تبعينته اقل، ما بتمرق حرارة اكثر، بضل الاصبع شو؟ ما بيحس بالحرارة لانه الكوندكتيفيتي تبعه اوطى. ايه؟ سي لا كوندكسيون. دكتور في ناس ناطرين. اوكي. في ناس ناطرين بالويتنج روم. Ça vient de me dire. لحظة. اوكي. هيدي شغلة تاني. J'ai un matériau, je veux mettre de l'isolant pour ce matériau. Donc, je chauffe ce matériau. L'isolant donne une résistance thermique, qui résiste au déplacement de chaleur par mode conductif. C'est la conduction. Donc, tout ce qui est solide, c'est la conduction. Alors, si, à côté d'un solide, il y a du fluide, de l'air ou bien de liquide, OK? Le transfert s'effectue par mode convectif à l'interface solide-liquide, solide-fluide. Donc, la conduction, elle est présentée par la loi de Fourier par moins lambda lambda T, mais la convection, elle est présentée par la loi de Newton, H delta T. H delta T. La conduction,
s'effectue si on a un gradient de température, il y a des T sur des X, c'est-à-dire grade de T. Alors que la convection s'effectue lorsqu'il y a une différence de température, avec delta T. Le rayonnement, تعرفوها هيدي epsilon sigma T4 تعرفوها. مظبوط؟ اخذينها بالكور نوار وبالكور ريال ما بعرف شو شايفينها. مفهوم الكوندكسيون والكونفكسيون بطريقه سريعه شرحت لكم اياه؟ بس وي دكتور اليونيتي تبع او فوق الانرجي انترن شو هي جول؟ لا بار يونتي دو ماس جول بار كيلوغرام لازم تكون. جول فوق هلا كيلوغرام. بنشوف جول بار كيلوغرام لازم تكون. هلا بنرجع لها بس اعمل لكم الاكزرسيس اسكو سيت ايكواسيون اي فري او فوس. اوكي نرفع لها نرجع بدها تكون انرجي انترن بار يونيتي دو ماس. اوكي لازم تكون جول بار كيلوغرام. بار كيلوغرام فهيك كيلوغرام بار متر كوب جول بار متر كوب. هلا بنشوفها. والفيتاس هو موديل دو فيتاس. موديل دو فيتاس هلا بنرجع له. اوكي اليونيتي كلها هيدي فوا دلتا اكس. هلا بس نوصل للايكواسيون بدنا نعملها هيدي. اوكي بون خلصنا هيدي. Bon, maintenant vous avez compris que veut dire convection, conduction, rayonnement. On va passer à quelque chose maintenant plus compliqué, ok, qui est l'énergie qui est due aux forces volumiques et surfaciques. Voilà. Le travail effectué par le fluide est dû en premier terme à des forces de volume, ok, créées par un champ extérieur qui est la pesanteur Roger. tel الفلويد بيعطيه force Roger. مظبوط pesanteur. Donc le travail c'est de l'énergie. Le travail de Roger du poids du fluide crée une certaine énergie qu'on appelle énergie interne ou bien qui est due à la pesanteur. Et elle est due aussi au deuxième terme qui est due aux forces de surface, qui n'est autre que la pression ou bien la viscosité du fluide, la viscosité du fluide. Donc, la pression quand même, la force de la pression, elle est appliquée sur la surface, mais pas fait la pression sur un volume, pression sur une surface. On a ces deux termes, on a les forces, j'ai décomposé les forces générées ici, ou bien ici je peux parler des forces générées, ok, à une force de volume et à des forces de surface. La force de volume, elle est due à la pesanteur, ok, elle est due à la force de la pesanteur, qui est Roger, Roger, force de la pesanteur, ok. Donc, on a un corps parallélépipédique, il a un poids, et le poids qui est dû à Roger, donc, mais qui se déplace à une vitesse u, v, w. Pour cela, je découpe G, l'accélération de la pesanteur, je fais la projection sur X, sur Y et sur Z. X, c'est U, Gx, plus VGY, plus WGZ, qui multiplie la densité ρ fois le volume de contrôle. شو بتطلع c'est une force اوكي خلينا نشوف كيلوغرام متر كوب fois متر كوب اللي هو هيدا qui multiplie quoi mètre seconde moins 1 fois mètre seconde moins 2 ما هيك G mètre seconde moins 2. Oui. Donc c'est kilogramme mètre carré seconde moins 3. FV. Kilogramme mètre carré seconde moins 3. هيدا كانت الفورس qui est due à la pesanteur. La deuxième force, elle est due à la viscosité et à ce qu'on appelle le tenseur visqueuse. شيء بنسميه tenseur visqueuse. التنسور visqueuse إذا بدي أكتب لكم إياه يا ريت تركب لي شي ورقة بيضاء تكتبوا على جنب. التنسور visqueuse خلينا نشوف لي إذا في شيء هون شيء أبيض هون بدي أكتبه هون وبرجع
اوكي التنسور فيسكوز هو بيكون de la forme sigma xx تو xy تو xz تو yx sigma yy تو yz تو zx تو zy sigma zz هيدا بسموه tenseur de la viscosité T. سيجما بنسميها contrainte normale. انتبهوا هودي شغلات بالهندسه ما بعرف اذا انتم شايفين هيك شغلات بس تونسور معروف بس الكونترانت ناخذه كنا نعلمه بالار دي ام بالريسونس دو ماتيريو كنا نعلمه بالام ام سي انا اعطي الكور كمان لكم ميكانيك دو ميليو كونتينيو اوكي بالميكانيك دو ميليو كونتينيو كنا نعطيهم هودي وكان في كور عندنا نحن بالتروازيام كاتريام اني كاتريام اني ميكانيك دو ميليو كونتينيو للاسف ما بعرف اذا بعده عندكم او انشال هيدا الكور التو بنسميه بالانجليزي شيرنج ستريس او contrainte de cisaillement. Sigma, c'est le contrainte normale. Contrainte normale, il est équivalent à la pression parce que c'est la force sur une surface. Donc les contraintes normales, يعني إذا أنا عندي face, الفاس هي c'est la normale à la face, on appelle les contraintes normales de cisaillement. C'est la force sur la surface, c'est la pression, ça veut dire. Mais taux, c'est le friction. هيدا وقتها بيجي ليكو بيجي النهر عم ينزل وعم يعمل ايكولمون الطبقه التحتانيه الانترفاس بين المي والارض بيصير في عندنا فريكشن النهر بيزحط عليها هلا الفريكشن elle est due à des forces à des contraintes de cisaillement et taux xy taux xz taux yx كل هودي c'est les tenseurs de friction هيدي وهيدي بس النهر هو نازل بيكون عنده فورس نازل وعم يعطي بريسيون هو نازل هالنورمال النازل منه يعني هيدا وهيدا النهر هون هيك بيكون عنده سيجما اما سيجما سي لا فورس نورمال اما هيك الفريكسيون هون سي تو بيعمل فريكشن على السيرفاس تبع النهر بس هو عنده كونترنت نورمال بيقدر في كل شيء قدامه فيها هي البريسيون مفهومه هيدي شو هو التونسور دي سيزايمون وي كمان الفلويد بيكون هو مارك كمان عم بيعمل فريكشن عم بيحف على بعضه بيعمل ديسيباسيون ديسيباسيون فيسكوز انه عم يفرك على بعضه بار هودي الكونترين دو سيزايمون كل طبقه من طبقات النهر اوكي هو فلويد بس فلويد بليزيور كوش كل كوش على كوش ثاني بتعمل فريكشن سويفون لو تونسور دو سيزايمون كمان واذا كان في حجره هون هي الحجره شو اللي بتقدفها هي السيجما اللي بتقدف الحجره بس اذا مرقت المي حواليها بتعمل فريكشن على الحجره هيك الحجره شو بعدين بيصير فيها تنبرد تنبرد من الفريكشن من الكونترنت دو سيزايمون بتتفجها بالكونترنت نورمال وبتحفها بالكونترنت دو سيزايمون مفهوم بس هالفريكسون اللي عم بتصير وهالبوش اللي عم بتصير هيدي بتولد ديسيباسيون تيرميك اوكي الفريكسيون اذا بتحفوا ايديكم على بعض شو بيصير هذا فريكسيون شو حفوا ايديكم على بعض شوفوا شو بيصير تحمل ايد اوكي هذا عم بتصير بالكونترنت دو سيزايمون بس اذا بدكم تدفشوا ايدكم عم بتصير بالكونترنت نورمال دفشه الايد مفهوم وي bon voilà donc cette matrice là هيدي الماتريس ou bien attention je l'ai multiplié par UVW T times V شو بيطلع سيجما اكس اكس يو بلس تو اكس يجريك في بلس تو اكس زد دبل مظبوط ده هو شو بيصير كيف
Ah, voilà. Voilà. Sigma XXU plus taux XYV plus taux XZW à la position de sortie X plus delta X. Moi, هي نفسها à la position X. أما تاني لاين بيكون على position Y plus delta Y على position Y. ثالث لاين اللي عم يضرب اليو في دبليو من تنصر بيكون على Z plus delta Z moins Z. بما انه عم يفوت ويطلع من des surfaces donc on le multiplie par des surfaces. مفهوم؟ دكتور هي كلها فورميل وحده؟ كلها هيدي la FS ça provient de quoi? Ça provient ça provient de la multiplication de cette matrice de ce tenseur là fois U V W et je le multiplie par quoi? Par la surface d'entrante et de sortante. Surface en 30 moins sortante. entrante moins sortante. هلا انا حاطط هون sortante moins entrante. اوكي؟ اوكي. طلعت معي x plus delta x moins x. اوكي؟ ريبيتي يعني دو فوا. مفهومي كيف اجت هيدي؟ الكالكول تبعها؟ la première elle est due انت عندكم solide فعنده poids Roger. اوكي؟ وعنده viscosité. عنده force volumique qui est due à la poids Roger. Parce que maintenant il se déplace à une vitesse V. Donc عنده friction وعنده pression. Pour cela, la force de surface provient de la friction et de la pression. فهمتوا؟ donc la force totale c'est une force volumique et force surfacique. مفهوم؟ ما الظاهر؟ يلا منكفي. Donc on a terminé la force volumique et la force surfacique. انتبهوا شوي. هيدا الفورمول كله سوا on peut l'écrire sous la forme nabla taux fois V. nabla taux fois V. ou nabla P fois V. P هي السيجما والتو هن التو دو سيزايمون. يعني هيدا اف اس بنقسمه لدو تونسور. هلا بنشوفه. فوالا. لكن خلصنا الانترونت جينيري سورتونت ستوكي. بس انتبهوا بعد ما خلصتهم انا هودي جينيري بعد هلا بدي زيد عليهم. بس هلا تا اكتب الايكواسيون برجع بزيدهم هوديك بعدين. بس تفهموها برجع بزيد les autres termes. OK? Voilà. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Bon. Le premier terme, c'est le terme stocké. OK? Plus le deuxième terme, c'est le terme entrante et sortante. إذا بترجعوا لورا طلعوا V c'est la vitesse ρ نابلة سكالير ρ V U plus N demi V carré. هلا بس أعطيكم الفاسيكول بتصيروا تشوفوها لأنه مفصلة شوي. أوكي؟ دونك إذا بنرجع لورا هيدا الترم U رو بيطلع لبرا U V W يعني V facteur U plus N demi V carré plus N demi V carré. OK? بما انه عندنا U V W on divise quoi par delta X, delta Y, delta Z. Donc ça, quand on regroupe
quand on regroupe cette équation, on doit diviser par delta x, delta y, delta z. لأنه طلعوا أول terme, on a divisé par delta x, delta y, delta z, الأول terme. Deuxième terme, quand on divise par delta x, delta y, delta z, on va voir quoi? Des formules de la dérivée. Donc, c'est le nabla. Rho VU plus 1 demi V carré. OK. Quand on divise par delta x, delta y, delta z, la conduction, تطلع moins nabla plus conduction. La convection, نفس الشيء, le rayonnement, نفس الشيء. Rho VG, طلعوا. Rho VG, on divise par delta x, delta y, delta z. C'est rho U scalaire G, يعني. Rho fois U VG صارت V, vitesse scalaire G. طيب. Tenseur de cisaillement, هذا الكبير, قلت لكم on le découpe suivant pression, يلي هي sigma. Ou cisaillement. On le découpe en deux. Tension, يلي sigma هي البريسيون. والcisaillement هي shearing stress. مفهوم؟ وي هلا ما بعرف اذا فهمتوا هيك، اذا بتعيدوا هذا الايكواسيون دي كونتينيتي بتشوفوا كيف عملنا. On a divisé delta x, delta y, delta z. On simplifie par delta y, delta z, on reste delta x. Sera équation formule de la dérivée. Il y a 2 rangs sur 2 rangs de x. 2 rangs sur 2 rangs de y, 2 rangs sur 2 rangs de z. Ça fait gradient. Divergence, sorry, divergence. Donc c'est nabla. Divergence c'est nabla. هيك حطينا النبلة. Ça c'est l'équation de chaleur, de transfert de chaleur, mais sous forme énergétique, en forme de l'énergie interne, énergie cinétique et conduction, convection, etc. Mafhom? C'est la première partie. Maintenant, passons à la température. Donc, comment peut-on exprimer cette équation en fonction de la température? Comment peut-on exprimer cette équation en fonction de la température? Donc, tout d'abord, on sait très bien que l'équation de quantité de mouvement donné, c'est rho dv sur dt. dv sur dt, c'est un opérateur, hein? C'est un opérateur. Il y a un rho de rho de v sur rho de t plus rho u de rho de v sur rho de, rho de u sur rho de x plus rho v de rho de u sur rho de y. Égale moins nabla p moins nabla tau plus rho g. هي تعطيتكم اياها بالايكواسيون de Navier-Stokes. والايكواسيون de continuité اللي احنا شفناها بتساوي de rho de rho sur rho de t plus nabla rho v égale 0. Équation de continuité. طيب. هون بدكم تنتبهوا ان شاء الله اقدر اوصلها بالباوربوينت لانه هيدا على التابلو بتاخذ وقت. هون ما بعرف اذا بتوصل. ما بعرف اذا كيف بدي امحيهم، بسيطه بتركهم. ريترونشون اول شيء شو بنعمل؟ رو بدنا نطلعها لبرا. دو رون دو يو سور دو رون دو تي بتصير هيدي. Suivez-moi attentivement. Plus n demi rho. OK. C'est beau. لحظة شوي. OK. Heidi, vous me suivez? دكتور فيك تعمل اعتقاد العالم من أول رحت الكهرباء؟ لحظة شوي. بدي نخلص هيدا. ما بعرف إذا فينا. شباب بده يطفي. بعد في 8 دقايق. ايه طيب اوكي، بس يطفي بيكون انطفى، بيكون لا بروشين فوا. اوكي. Regardez. Cette partie-là, comment on appelle? C'est rho, on le fait sortir. C'est d du plus n demi v carré sur d de t égale.
كل الترم بينكتب بهالطريقة، بس أي متى بينكتب بهالطريقة؟ on doit les découper. on doit les découper. أنا بدي منكم لأرجع هيدي البارتي أعملها، بدي هلا أعملكم اليوم ارجع صورهم بالتليفون وبنزلهم صفحة صفحة على التيمز. بدي منكم تفوتوا تشوفوها تقدروا تتابعوا معي، لأنه الكالكول شو بسموه دقيق. يعني بدي أعمل رو دو رون سور رون دو تي دو U plus N demi V carré plus نبلة رو في U plus N demi V carré. بدي أقسمها هيدا هون الترم. Je dois les découper. بتصير U plus N demi V carré نبلة رو في plus رو في نبلة U plus N demi V carré. مفهوم؟ طلع برجع. هيدي البارتي هون بس بدي اعملها لكم شوفوها. هي بتصير اول واحد différence de produit c'est le produit de différence. بتصير rho de rond de U plus N demi V carré sur 2 rond de T plus U plus N demi V carré de rond de rho sur 2 rond de T. هيدا أول ترم. مفهوم أول ترم؟ Oui. Plus deuxième terme rho V nabla U plus N demi V carré plus U plus N demi V carré nabla rho V égale. يعني deux termes عطوني 1 2 3 4 termes. مظبوط؟ deux termes عطوني 4 termes. لأنه le produit scalaire de produit c'est le produit de produit scalaire. دكتور يعني اعتبرنا نحن انه رو ديفيرونت en fonction du temps و espace. لا rho fois U, la variation de rho fois le U plus N demi V carré, c'est يعني une fois je fais sortir rho, une fois je fais sortir U plus N demi V carré. مثل كان تكون عم تعملوا différence de produit. Ok, la variation de produit, c'est le produit de variation. Formule commutative. Ok, قسمتهم. دكتور في حدا ناطر بالويتنج روم، انقطعت الكهرباء الآن. يلا اوكي قسمتهم هودي. مين ما فهم التقسيم اللي قسمتهم اياه هلا؟ برودوي سكالير. اوكي يعني عندي دو برودوي قسمتهم. اول شيء la différenciation de produit c'est le produit de différenciation. La nabla de produit c'est le produit de nabla. ok égal. bon égal le reste. شو بدي انا اعمل الرست؟ هون بدي اعمل ريجروبمون. هيدا الترم رو fois ce terme là plus ce terme là شو بيعطيني؟ طلع رو grand dv sur dt. يعني رو facteur de rond sur de rond de t de U plus N demi V carré plus V nabla U plus N demi V carré. هيدا الترم هو دي de رو دي de U plus N demi V carré sur D de T opérateur plus. يعني أنا خلصت هيدا
جمع هيدا. شو بفضل لي؟ في اني طلعوا شو بدي ياخذ en commun u plus 1 demi v carré. باخذ u plus 1 demi v carré وباخذ u plus 1 demi v carré. Facteur de quoi? Facteur de 2 de rho sur 2 de t plus nabla rho v. وين هي؟ 2 de rho sur 2 de t plus nabla rho v. À quoi c'est égal? جاوبوني يلا. ايه؟ ليه هيدي زيرو بس؟ الايكواسيون لانه هي ايكواسيون دي كونتينيتي. يعني هيدا لانه الرو مش عم تتغير اون فونكسيون دو تان. لا لك يا عمي ليش ما تستوعبوا؟ انا جيب ليكواسيون دي كونتينيتي هي 2 دو رو سور 2 دو تي بلس نابلا رو في ايجال 0. هي ايكواسيون دي كونتينيتي. هيدي الايكواسيون دي كونتينيتي هيدي يلي عملناها نحن يلي درسناها اول شيء. انا وقتها باخذ u plus 1 demi v carré شو بيطلع في فاكتور في 2 دو رو سور 2 دو تي بلس نابلا رو في ايجال. هيدا الترم est égal à 0. Il provient de l'équation de continuité. فهمتوا هلا؟ وي وي. هيدا الترم هي l'équation de continuité. Elle est égale à 0. لأنه il n'y a pas de réaction chimique. Elle est égale à 0. Donc ce terme là طار. شو بفضل؟ بفضل هيدا الترم بس. اوكي. Ce terme là à quoi est égal? À quoi est égal? طلعوا à quoi est égal. Donc طلع معنا rho d de u plus n demi v carré sur 2 de t. égal. بفضل هيدي. شفتوا استعملت l'opérateur mathématique. صار عندي opérateur mathématique qui est égal la deuxième membre. مفهوم؟ Oui. وي. Donc صار عندنا opérateur. هلا هيدي je dois le faire parce que ça elle est égale à quoi? Elle est égale à moins nabla conductivité. Elle est égale à cette partie-là. يعني هيدي طارت كلها هيدي صارت رو d de u plus n demi v carré sur 2 de t égal. Deuxième mot. طلعوا. دكتور Suivez-moi. بس في بلوس رو جاب هيدي الديفينيسيون تبع